yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Well, I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Well, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah, yeah. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Well, I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Come on, say that loud. You are good, and your mercy endures forever. Say it again. You are good, and your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah.
makahatag yun o glory and honor sa ato ang Ginoo sa paggamit nato ani nga mga resources. Then we would also like to praise the Lord for guiding us and being with us in our Go Forth Gospel Proclamation in ng Samal. Dako po siya nga Gospel Proclamation. Dakong pasalamat namo sa atong Ginoo na iyahang gihatagan gyud ang ato ang mission team og Heart for Mission, no? Sila ang nanguna dito, ang ato ang Echoes of Faith kauban pod na maoy nagduyog dito sa Gospel Proclamation na nahitabo sa Samal. Ang kauban pod nato ang Gospel First sa kana nga activity or kana nga event. So it was a very successful one. Let's give a clap of praise to the Lord, no? Praying for more souls na atong na win nato for the Lord. And there are also people na kinahanglan sa ato ang pag-ampo, prayers for healing. Ang mga pangalan na adira sa ato ang screen, na printed po na silang chime bells, kung pwede nato ma-mention ang ilang mga pangalan sa atong mga pag-ampo po, mas labing maayo. Kay kani ang especially ang uban diri dugay na kaayo na naa sa ilahang nasinatian pud karon nga mga discomfort sa ilahang mga sakit nang inahanglan gyud og inyuhang pag-ampo. Naapod tay duna bay mga kauban nato na nag-celebrate sa ilahang birthday karon nga week from September 8 to September 14. Kung naamo diri palihog tindog para mag-greet namo mo tanan, ug katong mga nag-celebrate pod sa ilahang anniversary, wedding anniversary, kung mahimo magtindog pod para amo mong greet pinaagi sa ato ang birthday and wedding anniversary song. Birthdays, mag-greet me sa inyo og birthday og wedding anniversary. Has come your birthday, once again the time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy time, your birthday, happy time is here. What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. So the rest of years go by, so the rest of years go by. Deeper, Jesus' love is sweeter. The rest of atong paganda mo ng atong mga kaugalingon sa pag-worship sa atong Ginoo in spirit and in truth. Let us stand. Let us worship the Lord who dwelt among us, not in his kingly stature, but as a child. Let us worship Christ Jesus, who said, "Let the children come to me. Do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God." Praise
Let us pray. God of all nations, God of all children, we ask for your grace and blessings on behalf of all the children in the world. Grant us your Holy Spirit as we seek to encounter your presence in today's worship as we celebrate Children's Sunday. Open our hearts, O Lord, as each of us learn from one another. As we listen to stories of your faithfulness and love your people, we offer this worship to you. O Lord, together with the children, the parents, the Holy Family, where each of us belongs. This is our prayer through Jesus Christ, prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for our sins. We forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And yours is the kingdom, and power, and glory forever. Amen. Maglingkod palihog. Atong andamon ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing diha sa atong pagduol sa atong buhi nga Dios alang sa ato ang paghinulsol. Unya miingon siya sa pagkatinuod kun dili kamo magbag-o ug mahisama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo maapil sa paghari sa Dios. Kay ang tawo nga nagapaubos sama niini nga bata, mao ang labaw sa tanan nga sakop sa paghari sa Dios. Ug si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako mudawat sa bata nga sama niini, nagadawat usab kanako. Mga igsuon, mao kini ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Busa diha sa pagpaubos, muduol kita sa presensya sa atong Ginoo alang sa pagsugid nato sa atong mga sala uban sa pagpangayo sa kapasayloan niini diha sa hilom human sa atong pag-awit sa awit sa paghinulsol. Sinful nature you can subdue. Fill us just now with power on you.
Sama sa paghangop ni Jesus sa gagmayng bata nga miduol kaniya, kita usab gidawat sa atong Ginoong Hesukristo, humaniya mabati ang atong pagpangayo sa pasaylo. Ug tungod kay dili siya motugot nga bisan usa ka nato mahilayo kaniya, iyang gihatag kanato ang kapasayloan tungod sa iyang dakong gugma kanato. Ato kining dawaton ug padayon kita nga magakinabuhi diha sa kabag-uhan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, diha ug alang sa atong Ginoong Hesus. Amen. Jesus loves me, this I know. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Human nato madawat ang kapasayloan sa ato ang Ginoong Dios, muduol kita karon diha sa atong hiniusa nga pagampo. Magampo ta. Walay hunong ang among pagpasalamat nganha kanimo Ginoo. Tungod sa imuhang gugma ug kaayo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat ni ining lain na usab nga adlaw o Dios nga imuhang gihatag kanamo. Dinania kami nagakatigom alang sa pagdayeg ug pagsimba sa imuhang ngalan. Diha sa among mga pagpasalamat sa nagkalain-lain nga mga kadaugan. Sa among pagpasalamat sa nagkalain-lain nga mga kalampusan. Ilabi na ni ining Domingo nga among gigahin alang sa kabataan. Malipayon ang among mga kasing-kasing o Dios nga nakiguban nining maong mga kabataan diha sa ilahang pagpangulo sa among pagsimba nganha kanimo. Tuguti kami o Dios nga magapadayon kami nga magasimba kanimo kauban sa kabataan. Nga unta makahimo kami sa pagtutok o pag-focus sa amo ang attention nganha kanimo. Despite and in spite nga adunay mga katawa, nga adunay mga pagdagandagan, nga adunay mga paglihok sa kabataan. Dili unta kami mabother ni o Dios. Instead, amo unta kining hangupon tungod kay mao gayud kini ang kinaiya sa mga bata. Dili unta kini mahimong rason Ginoo nga ma-disrupted ang amo ang pagsimba kanimo. Tungod kay diha og pinaagi kanila among maila ang imong dakong gugma. Ug diha sa among pagpadayon o Dios nining maong pagsimba kauban sa among mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan ug nagkalain-lain nga mga kasaulugan, mga anniversaries. Itugot nga ikaw padayon nga magapanalangin kanila. Mapasalamaton kami Ginoo tungod kay ikaw nagahatag og lain na usab nga tuig sa ilahang mga kinabuhi. Mga tuig diin sila padayon nga magapakig-uban kanimo. Ug diha sa ilahang pagsugod nining lain na usab nga gutlo sa ilang kinabuhi o Dios, padayon kami nga nagaampo nga ikaw padayon usab nga magagamit kanila ingon nga imong mga instrumento. Ilabi na diha sa pagpakaylap ug pagmantala sa imuhang kaluwasan ug gugma ngadto sa tibuok katawhan. Salamat sa nagkalain-lain nga mga accomplishments, O Lord, sa mga victories nga amo ang nadawat gikan kanimo.
Taliwala ni ining tanan o Dios, ania usab imong mga katawhan. Pipila sa imuhang mga anak nga ania karon dinhi. Nga anaa usab sa nagkalain-lain nga mga kasinatian. Adunay anaa sa ilahang mga kabugat sa kasing-kasing. Adunay mga kabalaka. Adunay mga pagduha-duha. Ang uban o Dios, ang ilahang pagtuo nga kanimo. Nagaduha-duha gayud, ilabi na tungod sa ilahang kasinatian niining maong atak na. Amo silang gidala diha sa imong balaang presensya, Ginoo. Uban sa pagpaila o pagpasinati kanila, nga anaa ikaw nagapakiguban usab kanila. Giyahi sila o Dios, ug liguna sila sa ilahang pagtuo nga anha kanimo. Amo usab nga gidala diha sa imong balaang presensya, Ginoo, ang among mga kaigsuonan nga anaa sa pagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang manahal sa kinabuhi. Sama sa pamilya ni Florentino Basubas Jr. Itugot, Ginoo, nga padayon ikaw nga magalig-on kanila ug magatagbo, magasangkap, ilabi na sa ilahang finansyal nga panginahanglan, alang sa pagpahigayon o pagpahiluna, sa paghipos o Dios sa iyahang patayng lawas. Ginoo, pasalamaton usab kami kanimo sa nagkalain-lain nga mga kalampusan sa ministeryo nga imuhang gisangon nga kanamo ingon nga imong iglesia. Diha sa success sa Gospel First Crusade, Ginoo, kauban sa Mission and Evangelism Committee, ug diha sa nagkalain-lain nga mga volunteers. Dili matukibo Dios ang among pagpasalamat kanimo tungod sa kalampusan niini ug daghang mga katawhan, Ginoo, nga nasayod kami nga nagadawat kanimo. Kung unsa man ang gitisok nga mga pulong ngadto sa ilang mga kasing-kasing o Dios, amo kining gihalad nga kanimo uban sa dakong pagtuo ug pagsalig nga ang imong balaang espiritu mao'y padayon nga magagiya kanila, ilabi na diha sa ilahang pagkinabuhi nga pinasubay sa imuhang mga balaod o Dios. Ginoo, sa nagkalain-lain usab nga mga buluhaton, ilabi na sa nagkalain-lain nga mga Sunday celebration diha sa mga pagpangandam niini, sa mga kabatanunan, sa CWA, sa Paaralang Pag-asa, sa SIAF, ug uban pang mga organizations, Ginoo, diha sa ilahang pagpangandam alang usab sa pag-celebrate sa Sundays nga gigahin alang kanila. Itugot o Dios nga ikaw magahatag kanila og kusog, magagiya kanila ug magapahinumdom kanila nga kining tanan, Ginoo, amo ang gibuhat alang sa paghimaya sa imuhang ngalan. Itugot o Dios nga ang maong mga buluhaton mahiuyon gayud sumala sa imuhang kabubuton. Amo usab nga gidala diha sa imuhang presensya o Dios ang among mga kaigsuonan, ilabi na ang UCM Evangelistic Choir, kauban sa nagkalain-lain nga mga individuals nga niuban usab kanila. Itugot nga padayon ikaw nga magapakiguban kanila, Ginoo, ug ilabi na sa ilahang pagbiyahe usab pabalik dinhi sa Davao. Itugot nga ang imuhang mantle of protection, O Lord, maugayod ang magagiya usab kanila. Ginoo, daghang mga butang nga gusto namong ipadayag nganha kanimo pinaagi nining maong hiniusa nga pagampo. Apan nasayod kami o Dios nga bisan wala pa namo kini masulti, imo na kining nahibaluan sulod sa among mga kasing-kasing. Busa kining tanan, Ginoo, uban sa mga pagampo sa imuhang mga katawhan, amo ang gihalad nganha kanimo uban sa dakong pagtuo ug pagsalig nga ikaw nanimati kanamo. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, kami nagaampo. Amen. Lord, listen to your children pray. Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children pray.
Alang sa makahimo akong gihangyo sa pagtindog diha sa atong pagbasa sa balaang kasulatan nga atong gikutlo diha sa ebanghelyo ni Jesus sumala ni Mateo kapitulo 21 bersikulo 16. Atong usahan kini pagbasa. Busa miingon sila kang Jesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo, nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad o hingpit nga pagdaig kanimo. Kini ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manglingkod.
Good morning, kids. All right. Before we go, let us go through the stories in the Old Testament one more time. We already have learned 28 stories, right? Let's do them with actions from creation to David. Are you ready? Good job, kids. See you next Sunday for our next story. God bless you. Bye-bye. Teacher, it's so exciting learning about the Old Testament. It isn't outdated. Old stories from long ago. Unrelatable for us kids today, as some say. Yes, learning the Old Testament is wonderful. It is timeless and beneficial. The stories helps us know God's heart, who He is, what He is like, what He has done and can do. The Old Testament has 39 books with stories of all sorts, and all were written before Jesus came to earth. But the greatest story it tells us of is the story of a Redeemer who would come to rescue mankind. A story of love, hope, and salvation in the promised Savior. Romans 15 verse 4 tells us that everything that was written in the past was written to teach us so that we could have hope. And He came, the promised Messiah, from David's family line. The promised Savior came. Who is He? Jesus! That's right. Jesus is the promised Savior. Jesus is the fulfillment of approximately 300 of the prophecies in the Old Testament. Prophecies are messages God has spoken to special men called prophets. Jesus is the King who will reign forever. It's amazing. Oh, how much these stories can teach us about God who is worthy of worship and praise. I remember some stories. We have learned in the Old Testament of people who saw God fighting battles, winning victories for them, and who at the end led the people in worship with music, dancing, and singing. May I share the stories with them? Yes, that would be wonderful. Would you want AZ to share these stories with you? Okay.
First, we have Moses, then Deborah, then King David. Says, God raised up a leader who would lead his people from slavery in Egypt to a burning bush. God made himself known. He said, I am who I am. You will lead my people. Me, a man of slow speech, I hesitated to be leader, but God was patient with me. He sent my brother Aaron with me to go to Pharaoh. When stubborn Pharaoh refused to let God's people go, God revealed his glory and power. About 2 million people journeyed towards the promised land that day. God's presence was with us in a pillar of cloud by day and a pillar of fire at night. Now camped between the mountains and the Red Sea, we saw the Egyptians chase after us, and God's fire protected us. Raising my staff, I saw God's power divide the Red Sea so we could pass through. I saw his power confuse the Egyptians and remove their chariot wheels. God was fighting for us. All we had to do was trust and obey. Oh, how powerful our God is. There is no one like the God of Israel.
You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress. You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. I am Deborah, the only woman judge and prophetess. I sit under a palm tree every day, and people come to me for advice. I help them with their problems by telling them what the Lord wants them to do. I am not a soldier, but I went with Barak to battle against the Canaanites, who were under Sisera's army. God fought the battle for us. He sent hail and rain, burying the chariots' wheels of the enemy in the mud. General Sisera took off and was welcomed by Jael, and it was through her that he was defeated. Oh, we praise God for the victory he has given to his people that day. I will praise and give thanks to the Lord. He is forever faithful.
I am David, a shepherd. I love to play harp and make music to the Lord. When I was still a young boy, God anointed me to be king. God was with me ever since when the Philistines' army attacked us. God gave me confidence to face the giant Goliath, defeat him. Yes, my God is super strong. I became Israel's king when I was 30 years old. God brought victory in all our battles. God helped me do what was right and fair for the people. Sadly, I made mistakes along the way and sinned against God. But God is so good, caused me to repent. I thank the Lord for loving me, and I love the Lord. There was a time when the Ark of the Covenant was not in Jerusalem. We had to bring it back. We did a big celebration was held in Jerusalem, for God's presence was with His people again. I couldn't help but live and dance before the Lord. Oh how I dance with all my might. I will keep celebrating before the Lord. I will forever give thanks to God, our deliverer. Praise the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap, gonna clap, gonna clap. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap, gonna clap, gonna clap. 'Cause I love Him. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. And He loves me too. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump, gonna jump, gonna jump. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump, gonna jump, gonna jump. 'Cause I love Him. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. And He loves me too. 'Cause I love Him. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. And He loves me too. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance, gonna dance, gonna dance. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance, gonna dance, gonna dance. 'Cause I love Him. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. And He loves me too. 'Cause I love Him. Yes, I love Him. 'Cause I love Him. And He loves me too. We can know God and He gives the reasons to praise Him. Yes, He does. Understanding who God is ushers us to praise and enter into a loving relationship with Him, walking daily in His strength. He is almighty, strong, patient, faithful, victorious. We could go on and on.
There is no one like our God of Israel. There is no one like our God. What's stopping us? Come on, let us praise the Lord. May I all request the Caring congregation to please stand. Heavens rejoice, Let us all stand up. let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your might. Rise up and praise Him. 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 Praise the Lord forever and ever. Amen. Hebrews 13, verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Let us now give our offerings to the Lord.
Let us pray. Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you that we can always trust in you. We give you this offering today. Please take it and use it for your kingdom and your glory. May it be a great blessing to many. We ask in this mighty name of Jesus. Amen. Mga igsoon, nakita nato ang gi-present sa atong kabataan nga rika nato. And indeed, ilahang gi-affirm nga sila maka-praise sa Ginoo. Apan ang dakong hagit ka nato karon mao ang pagpadayon sa atong pag-nurture kanila. Nga sa ilahang pagdako, padayon og pabilin sila nga magadayeg sa Ginoo. O kini mabuhat lamang nila kung ang matag usa ka nato mga ginikanan, mga hamtong mudawat sa hagit sa pagpadayon sa pagmatuto kanila. Let us not send our children to church, but let us bring our children to church. Ato silang ubanan aron padayon usab sila nga magadayeg, magaila sa atong buhi nga Dios. Ato karong awiton ang atong katapusan nga awit uban sa atong paghagit sa matag usa sa paghalad sa atong mga kinabuhi ug pagdawat pag-respond sa mao nga hagit nga kita padayon nga maga-nurture sa atong kabataan. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I'm so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Oh, there's only one song I can sing, wherein His beauty I see the great King. This shall my song in eternity be. Oh, what a wonder that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Salamat Ginoo sa imuhang pasalig nga rika namo nga ikaw nahigugma kanamo o Dios. Taliwala sa amo ang pagkamasupakon, taliwala sa among paglikay sa pagbuhat sa imuhang gusto nga imuhang kabubuton. Salamat Ginoo sa imuhang mapadayunon nga gugma kanamong tanan. Though at times we feel, O Lord, that we do not deserve sa mao nimo nga gugma. Apan sa walay pagpili ug sa walay pagduha-duha imo kining gihatag ug gipakigambit kanamo. Ginoo, salamat usab sa higayon diin kami nakahimo sa pagsimba kanimo kauban sa kabataan. Salamat sa ilang mga kinabuhi o Dios. Salamat sa ilahang pagpadayag nga bisan sa ilahang batanon
taliwala sa ilahang pagkalinghod sa ilahang panghuna-huna. Makahibalo sila nga makadayeg nganha kanimo. Usa kini kahagit sa matag usa kanamo o Dios. Taliwala sa among kahamtong usahay magmakuli kami pagdaig o pagsimba kanimo. Itugot Ginoo nga among dawaton ang mao nga hagit nga unta kami padayon nga magamatuto, padayon nga magagiya sa among kabataan. Aron nga sa ilahang pagtubo ug pagdako, padayon sila nga magaila nga ikaw ang tag-iya sa ilahang kinabuhi. Padayon sila nga magabuhat ug magatuman sa imuhang kabubuton aron amo gayong mabatunan o Dios ang usa ka kalibutan nga nagatamod sa imuhang mga balaod. Ginoo, amo ang gihalad nganha kanimo kining mga kabataan nga ania karon. Nga taliwala sa pagkalinghod sa ilahang hunahuna. Nagadayeg sila kanimo, nagahalad sila sa ilahang kinabuhi nganha kanimo. Itugot Ginoo nga ikaw maghatag sa matag usa kanamo sa kaalam sa amo ang pagpadayon sa paggiya kanila. Maghatag kanamo sa kusog aron kami magapadayon sa pag-agak kanila. Ug labaw sa tanan maghatag kanamo og pasensya o Dios sa pagsabot sa nagkalain-lain nga kinaiya sa among mga kabataan. Nga usahay dili namo sila masabtan. Nga usahay gusto namo nga ilahang buhaton ang amo ang gusto nga ipabuhat kanila. Bisan tuod supak kini sa ilahang kabubuton. Tungod kay gusto namo nga kami ang masunod. Atagi kami o Dios sa pagsabot. Atagi kami sa pasensya. Atagi kami sa kasing-kasing sama nining mao nga mga bata. Aron dili kami makabaton o dili maayo nga mga pagbati nga taliwala sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon sa among kinabuhi. Sama sa usa ka bata, dali ra kaayong mawala ang mga kalagot, dali ra kaayong mawala ang mga grudges, dali ra kaayong mawala ang dili maayo nga kinaiya tungod kay putli gayud ang ilang mga kasing-kasing. Ginoo, bulaga kami niining mao nga gutlo. Ubani kami pinaagi sa imuhang balaang espiritu diha sa among paghalad usab sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan amo ang giampo pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Ug karon katawhan sa Dios, magapanggawas kita nining balay alampuanan ug magapadayon kita sa pagkinabuhi diha sa ato ang paggiya usab sa atong kabataan. Magakinabuhi kita sama sa kasing-kasing sa atong kabataan. Ug atong ipadayag nga kitang tanan gihigugma sa atong Ginoo. Magapamauli kita uban sa panalangin sa atong Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen.